Balitang Espesyal. Singaporean hiker na stranded sa bukid sa Jeju tungod sa kagahigo. Ang kinatibok ang storya pinaging katropang Rayba. Naluwas ako sa ka-Singaporean hiker human matanggong sa usa ka restricted nga bukid dito sa Jeju, South Korea. Human kini mipadala og email aron mangayo og tabang kay di makatawag ang iyang cellphone gamit ang foreign SIM card. Ang lalaki nga nagedad og 60 anyos na stranded dool sa pangpang atol sa pagkanaog gikan sa Sanbangsan Mountain nga bawal sudlon sa publiko. Human mabasa sa tag-iya ang iyang giabangan nga kapuy-an ang email. Dayon kining gitaho sa rescue authorities. Iluwas ang hiker pinaagi sa helicopter nga 3 ka oras human madawat ang report og swerte nga wa kini makaangkon og grabing kadaot. Pastilan bawal man ni sudlan ni kiat yung naong. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan unya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybax alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.